জার্মানি আমাকে পরে 7 December 1987 United Nations kaisa resolution pass hua o ek Ibrahim celebrate khenani bagui এবং 1989 ni June mas ni theka omonojun sara all over the country o celebrate khaiten tamni bagui o drugs anti drugs day na celebrate khai omosun kuila khaimanani dorkar omoni সার্থকতা তানো जों तामनि बागै खाय एक्चुअली तिरिनि दिनो और ड्राग एत একটা বাড়ি নিঃসঙ্গী তথা চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য ও ড্রাগসনি এফেক্ট চিনি সোসাইটি এবং ধ্বংস হইত চিনি উদয়পুর সাব ডিভিশন চিনি থানে যে ডাটা তঙ্গ और drugs ni bagi drugs tawi bemar manjagi more than 500 borok HIV positive tong on record asli gabang serai rok beri rok bahai HIV bemar manjaka or drugs seven family body hingke ini jara oro student tongai rok norok tongka sini desh ni bobishot নরকনি পরে না চিনি অড্রেস পরিচালনা খাইলে দায়িত্ব ওলা নাই অর্থ নাই কেবল ডাক্তার নাই কেবল পুলিশ অফিসার নাই কেবল বা নেতা নাই কেবল বা এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড খান নাই হিংকে যারা স্টুডেন্ট নরক ও সমাজ বিস্মার ক্যাপ্টেন খাই বাসনানি বাগে ইজিনি আকুমনি বাসনানি জানকাই ও ড্রাগসনি থেকে হাসালা না নাই আমনি বাগে তিনি যে পার্টিসিপেন্ট মেজরিটি অফ স্টুডেন্ট তিনি ও পান্ডব ফ্যামিলি পরে যারা 200-300 জনজন স্টুডেন্ট খাইকা না আমরা অন্য কই নাই নরক নব খানলি ননি বাই খাবু সারা যারা তো বাইরে যারা তিনি ও প্রোগ্রাম মানতে গিয়া বড় ন তিনি ও প্রোগ্রাম পগ্ন নরক পীর দিকে নেই ও ড্রাগস বাহিনী সোসাইটি ও সরল আমার কিছু সাইবানানি দরকার রাস্তা আমরানি আমরা তো ইয়ার সেকারণে যারা স্পিকার সাইখানকা যে কোনো জিনিস প্রয়োজনীয় কিরকম যেমন মেডিসিন বা ড্রাগস নো হাইবানা নামনো যদি ন্যাশনাল সাইডে লিভারে ইউজ সাইখানকে আমো চাই যেমন ড্রাগস তো কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য সিধা ড্রাগস মেডিসিন তো যেমন গাঁজা এবং হিরোইন তো আমনি পরে এনসিডিল তঙ্গ পুলেক্স তঙ্গ ওপিয়াম তঙ্গ অমান্য জাতীয় ড্রাগস ত্রিপুরা রাজ্য নুকজাব বাজার বিভিন্ন অলিগুলি মহাই বিভিন্ন কুটা ফালাই হুজারি ফালো তাই পুলিশ বঙ্গি তরফ থেকে যেসে চোখসার পর্ব রমই বর্ণ জেল চবনানি ব্যবস্থা খাইত তাকলাই 2024 সালে উদয়পুর সাব ডিভিশন প্রায় 20টা হাইটেক রেজিস্টার থেকে নার্কোটিক ড্রাগস এন্ড সাইকোট্রপিক অ্যাক্ট 1985 और দ্বারাও যারা ড্রাগস খালনাই তাই সমাজ দূষিত খাইলে মহাই বড় ড্রাগ এবং মোর দেন 53% বড় আর ইনভলভ করনাই বড় অ্যারেস্ট খাইজাকা এবং বড় সাধু জেলে গেল কেবল বেলো না অনেক সময় সৈন্যকে ও ফালনাই রক টার্গেট খাইয়া পুলিশ রাইরত্ন কলেজ কই নাই রাইরত্ন পুইলা যেটা অনারেবল এমএলএ সাহেব সাইক লাঙ্কা যে অনেক সময় পর ঘৃণ সাপ্লাই রাখতে হংকে ওয়ান্স ব সামানি পড়ে ব আমানি এডিটর সঙ্গ আস্তে আস্তে বটে সামানি উলট যখন লয়নি মানে পরীক্ষে অমনসায়া তমিনাই আমি পরীক্ষে বুমাবু খানো জালব রান পয়সা বুমাবু মানে খালি নাও এবং বহেগলাই মানি রক নি মানি রক ভালো লাস্ট পর্যন্ত শিকন ভাই লামো বো নরম সেবাই গোবাং মাত্রাই রত্ন আন এক্সপেরিয়েন্স থেকে সাউন্ড মানখা যারা ড্রাগস জানানি বাগै রাবাসি খবি ফালকা बुमाने रास्ते नीचे थोड़ी फलका
बुफानि साइकेल खालामनाय बन्द रैखा अमहाय गोबां घटना घटियो नोंके अमनो मुथांनानि बागैनो अमहाय जारे सोसाइटी शिक्षा चराय जारा स्टूडेंट तनाय ओ लामो जाते थाइयाते आमनो मुथांनानि बागै इरिनि महाय पान्दार सारा भारतवर्ष दाय बुदा देश पालन थाइखौ अमंखा अमरनि उद्देश्य जों नुखा अनेक समायाव जेटा अड्राग्स तामानि माने जारा सिरिंज बा इंजेक्शन नाव काइसा सिरिंज खरकता यूज खालामनानै परे आ सिरिंज नगो ताइ खरकता यूज खालाम अमहाय खलाय विभिन्न बरनि आरो थैबाय संस्पर्श मानि परे बेमार हायना जेटा डाक्टर साहेब थाइ हांखा एचआईवी हाय बेमार मानजो अमो ताबो क्यूरेबल या संबंधको साइमानो नंगांगेनि जेसन आयु दंमनि आ आयु सिगांनो नंलामा सय फायनाय नंगे जारे सिक्ला दुरी जारा ताबो तिनि समाज स्कुल गबा परि तनाय नंगे नरक तिनि देशनो परिचालना खायनाय आगाने दिनि बयबो होनबाय नरक सिक्ला जुदि महाय बेमार हायनार माजा खानके तिनि समाजले बाहायगे बुनि बुसकांगो बुनि बापाने बुसकांगो बिसिमा क्याप्लेन खलाय मखांति सावै कप थाइमानाय बासाय मानाय बा समाजना जुदि आं बिकलां खानानै हिंगांगाय जों अमाहाय बेमारनि थैया सतर्कमा दंनाय एवं जत स्टूडेंट दंबो अल ड्राग्स न बंद खायनायनि क्षेत्रेও भाइटल रोल प्ले खायमान बाहायके रंदि नों स्कुलाव थांते थांनानै पुरो नों नुखा केबो काइसा सराय ड्राग्स खालि दंखा दिनै नजर नुखा सिरिं खलाय दिनै टीचार नबो सेरेक्ट साइमानो दिनै गार्जियन नबो साइमानो एवं गार्जियन नबो कयनाय जे आनि दुसाले ड्राग्स जाया आंताम बबे अकम सानाय आम हैतावान सबि दिनै बसला जाया ना चाइबो मान सुतरां दानि बुसाबो ताखनके आमनो बाजा रनानि एवं आइडेंटिफाई खायनि ओ पाराओ महाय स्रायर ड्राग्सआव बरनो बाहाय रिहेब लबो रहनानि काउंसलिंग खाय बाहायके खामरेनानि आमनो बागै पदक्षेप लानानि दरकार पागत दलाव काइसा सोसाइटी बर अबाहाय ड्राग्स जानाय रखमनो खामरेनानि बागै काइसा सेंटर खुलुबा थांनाय मास आंगार थांनाय बरागानो पाइमा बागै थांनाय आरो मानगनि थांला गारुल बासाय दुसरा महाय एलाकानि फ्राय लकबर गमै आइडेंटिफाई खाय गंगा रिहेब सेंटर खुलुबा कुई बर डॉक्टर बाय कंसल्ट खाय बर नो रिक्वायर्ड मेडिसिन प्रोवाइड खाया गे पुलिस ऑफिसर द्वारा तमने बर हेल्प खाया खूब कैसा अहम कैसे बर उद्योग ना आमुनि परे बर बाय कक साथिने सिन साइमान था 239 जन सरायनि बिसि गंग आरो प्राय 43 जन सराय एचआईवी पॉजिटिव मानजाखानि अमो खूब दुखनि कर आदिना आंगुबिया आं जे पारानि परे लबै थाइमानि जे पाराओ तमे परि थाइगा आ पारानि खरकराम सरायबो आसे गरान थानि नुबिसा बरनि गार्जियन नाबो थानि नुबिसा खरकरामनि बिसि खरनै एचआईवी पॉजिटिव इंगे जे सराय एचआईवी पॉजिटिव बिनि बुखादा आरो बिनि ससे परि मानखो आं जखन कलेज परि तंपुरु बिनि बुफा सिक्स परि आंगनो आरो ट्यूशन थाय बिनि बुसला ड्रग एडिक्शन माने ड्रग सामान सामान बोताबो एचआईवी पॉजिटिव बन इंगे नुबि आंगले खतम थले आम नुबि इंगे अमनाय गोबां घटना गोबां जागाव नङै दं आं जखन फय डिस्ट्रिक्ट तंपुरु आं बुमुसालिया स्कुलनि बुमु काइसा स्कुलनि हेडमास्टर आनो थाका जे सारचिन स्कूल of Paikak of activities kisah suspected dan kisah was kai खुशी om nahi amani pore thana ni officer na engage thaiga enga angni jibo surveillance mare ke bini disi a school ni no khorokta master